अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ के वस्ता खासतौर पर शाम की सूरत हाल के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमास की जो अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है इसराइल के खिलाफ, खासतौर पर जबालिया के इलाके में इसराइल के जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें 14 से ज़ायद इसराइली फोर्सेस को हलाक कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खासतौर पर जबालिया कैंप के जो मरकज़ में शवात के इलाके में धमाका खेज मवाद के ज़रिए एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में उसके जो अमला है वो हलाक हो चुका है। इसके साथ ही जबालिया के मगरिब में इसराइली ज़मीनी फ़ौज के ग्रुप के साथ बाकायदा झड़प हुई है, जिसमें बहुत ही करीब से 3 इसराइली फोर्सेस को अल-कस्साम ब्रिगेड के जवानों ने हलाक कर दिया है। इसके साथ ही जबालिया के मरकज़ में एक इमारत को धमाकेज़ मवाद से उड़ा दिया गया है। ये भी अल-कस्साम ब्रिगेड की कार्रवाई है, जिसमें ये उन्होंने दावा किया है कि 11 से ज़ायद जो इसराइली फोर्सेस उस इमारत के अंदर दाखिल हो गए थे, जिसके बाद इस इमारत को तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो तमाम जो इजरायली फोर्सेस हैं वो हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही ये जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें हमास की जाने से कहा गया है कि इसराइल के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको देखा गया है, जहाँ से वो इन इलाकों से बाकायदा अपने जो हलाक और ज़ख्मियों को वहाँ से लेके जाते हुए देखे गए हैं। इसके साथ ही इसराइल की जानिब से भी हमास के ऊपर हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। ख़ासतौर पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान फ़लस्तीन के जो मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर हमले किए गए, उसमें 31 से ज़ायद आम अफराद शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही अल-कुद्स ब्रिगेड के जो तुलकरम कैंप की जो कंपनी है, उन्होंने अपने एक कमांडर गेस रिजवान की शहादत का भी आज ऐलान किया है। इसके साथ ही जनेन में हमास के शहीद रहनुमा थे ज़ियादुल अमर, उनके बेटे मोहम्मदुल उमैर को आज महमूद अब्बास के जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक हमले में उनको शहीद कर दिया है। महमूद अब्बास की फोर्सेस बाकायदा इसराइल की जो फोर्सेस थे उनके साथ मिलकर हमास और दीगर रेजिस्टेंट मूवमेंट के जो जवान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी कहा था कि महमूद अब्बास जो है वो एक अरसे से हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म की कार्रवाइयाँ हैं वो जारी है। जितना इसराइल ने नुकसान नहीं पहुँचाया हमास को, इतना महमूद अब्बास की जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसने जितना नुकसान पहुँचाया है। जो हमास और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी है, इस हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आई हैं। ख़ास तौर पर जो मिस्र में मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, इस हवाले से अब अमरीकी हुकूमत के जो तर्जमान हैं जॉन कर्बी, उन्होंने ऐलान किया है कि जंगबंदी के मुआहदे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशरत हो गई है और हम जो है वो जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब पहुँचे हैं। इस हवाले से मिस्र में मौजूद हमास के भी एक रहनुमा ने कहा है कि अगर इसराइल ने कोई नई शर्त उसमें लागू नहीं की तो इस मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन है। ये डेवलपमेंट है। इस तरह के शाम के अगर हम बात करें तो शाम में इसराइल के जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। ख़ास तौर पर इसराइल की जानिब से जो जो गुलान की पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करने के बाद अब उन्होंने दरा के 2 से 3 मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। आज जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू बाकायदा एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो शाम के इलाके में पहुँचे हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर जो माउंट हरमोन के इलाके में वहाँ पर आके उन्होंने बाकायदा एक ख़िताब किया है। उन्होंने कहा है कि हम माउंट हरमोन में उस वक्त तक रहेंगे जब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि जो हमारे जो इलाके हैं, जो इसराइल है वो महफूज नहीं है दहशत गर्दों से, तब तक हम इस इलाके पे कायम रहेंगे। इसके साथ ही शाम में जो काबिज़ जो फोर्सेस है उनकी जानिब से जो इथनिक क्लेंजिंग का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ी से जारी है। ख़ास तौर पर लताकिया में हुकूमती इत्तेहादी अनासिर की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। ख़ास तौर पर जो अलवी फ़िरके के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और उनके महल्ले में हमला आवर होकर वहाँ पर 2 अफराद को उनके ख़ानदान के सामने उनको हलाक कर दिया गया। इसके साथ ही दिमिश्क और उसके मुज़ाफ़ात में भी जब ये जो इथनिक क्लेंजिंग के जो वाक़यात बढ़ने लगे हैं तो वहाँ से भी हज़ारों जो शामी शहरी हैं जो मुख्तलिफ़ सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ जो अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए। हज़ारों की तादाद के बारे में कहा जा रहा है कि वो हिजरत करके करीबी जो इलाके हैं लेबनान के वहाँ पर दाखिल हो गए हैं। इसके साथ ही इजरायली फ़ौज की जानिब से भी दरा में जो दरा गवर्नरी है उसमें 9 किलोमीटर तक अंदर
پیش قدمی کی گئی ہے. کویا کا جو گاؤں ہے اس پر قبضہ کر کے اور شام کے اور اردن کے درمیان جو تاریخی یونٹی ڈیم ہے اس تک اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ پہنچی ہیں. اس کے ساتھ ہی اب یہ کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب اردن کے اس اہم ترین لوکیشن تک تو اسرائیلی فورسز پہنچی ہیں. اب اردن کے اندر ایک میوٹنی کریٹ کرانا چاہ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے. وہاں پر ایک شورش برپا کر کے اس کے بعد سے اردن کے اوپر قبضہ کرنے کے اسرائیل کے جو پلانس ہیں وہ سامنے آئی ہیں. خاص طور پہ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بینجامن نیتن یاہو کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ مستقبل میں اردن کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے اپنے تمام تر تیاریاں کر کے رکھیں. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس شام کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں. ساتھ میں اگر ہم ترکی کے حوالے سے اگر دیکھیں جو ترکی کے جو شام کے اندر جو مفادات تھے اس حوالے سے تو ترکی کی جانب سے بھی مختلف علاقوں پر خاص طور پر جو الیپو کا جو علاقہ ہے, حمص کا جو علاقہ ہے اور ساتھ میں ادلب کے جو علاقے ہیں وہاں پر اسرائیل کی ترکی کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں. خاص طور پر آج جو ہے ایک پی کے ایک گاڑیوں کے قافلے پر جو ان کے جو فورسز کے قافلے تھے ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے جس میں پی کے متعدد جو گاڑیاں ہیں اس میں سوار افراد بھی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی شامی ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو نشرین ڈیم کے علاقے میں ایک ترکش ریڈار کو پورے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. یہ کچھ ٹٹ فار ٹٹ کی سٹوریز وہاں پر پنپ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ شام میں اپنے فورسز اتارنے کے بارے میں منصوبے بنا رہا. یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ شام کے حوالے سے عالمی منظرنامے پہ سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر یمن کے حوالے سے ہم بات کریں تو یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کے جو طیارہ بردار جو جہاز ہے یو ایس ایس ٹرومین وہ ایک بار پھر ریڈ سی کے اندر انٹر ہو گیا ہے تاکہ وہ یمن کے انصار اللہ کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی کا حصہ بن سکے. اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل بھی امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ یمن کے اوپر حملوں کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے. تو جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس یمن کے اس ایریے میں شروع ہو سکتی ہے. رشیا کے حوالے سے گزشتہ دنوں جس طریقے سے رشیا کے جو نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے نیوکلیئر دفاع کے حوالے سے اور حیاتیاتی دفاع کے حوالے سے جو فورسز تھے ان کے جو کمانڈر تھے ایگور کریلوف ان کے قتل کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اس کے حوالے سے ایک تو یوکرین کی جانب سے باقاعدہ دعویٰ کیا گیا تھا ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے اور اب رشین فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جو قاتل تھے جس شخص کو یوکرین کی جانب سے ہائر کیا گیا تھا اس کو باقاعدہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. وہ گرفتار ہونے والے جو شخص ہیں ان کو یوکرین کی جو سیکیورٹی سروس ہے SBU انہوں نے اس کام کے لیے مامور کر دیا تھا. یہ کچھ ڈیولپمنٹس. اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کے اندر جو UFOs کے حوالے سے ایک گزشتہ کافی دنوں سے ایک صورتحال پنپ رہی تھی جو ڈرونز تھے جو آبجیکٹس تھے جو کہ امریکہ کے جو حساس مقامات پر پھر برطانیہ میں امریکہ کی بیسز کے اوپر اس کے ساتھ جرمنی کے اندر ان کو دیکھا گیا تھا. اب ان کے حوالے سے امریکہ کے FBI کی جانب سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو UFOs تھے دراصل وہ چائنا کی جانب سے بھیجے گئے تھے جو کہ انتہائی جدید قسم کے ہیں. جب وہ ان کے پاس کوئی جو طیارہ بھی جاتا تھا تو ان کا بھی تمام تر ریڈار سسٹم جو ہے وہ جیم ہو جاتا تھا. تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس UFOs کے حوالے سے. یہ جو آبجیکٹس کے حوالے سے جس طریقے سے امریکہ کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا قائم تھی اس کے حوالے سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ چائنا کے ہیں. چائنا کی اگر جو ٹیکنالوجی اس حد تک جدید ہے تو پھر امریکہ کو ضرور ڈرنا چاہیے مستقبل میں چائنا کے ساتھ چھیڑنے کے حوالے سے. ویسے بھی جو یونی پولر کا جو ایک وہ تھا وہ بھی بم اب پھوٹ چکا ہے. اب تو بائی پولر کا زمانہ آ گیا اور آنے والے دنوں میں چائنا کو ہی سپر پاور کے طور پر دنیا کو دیکھنا چاہیے. یہاں بس اتنا ہی. ایک نئے ولاگ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.